Tunasema asante tena kwa kutupa muda kwa kipindi cha tarehe ya leo, ikiwa ni katika ule mwendeleo wa vipindi tunavyo peperusha na kuongea na wasikilizaji mbalimbali kuhusu vichwa vya somo mbalimbali de différents sujets. Kama vile tulikuwa muda ulipita tuliongea kuhusu kazi, kuhusu Mkristo, namna Mkristo anaweza kuitumia kazi yake kwa kupendeza Mungu. Na leo tunaendelea na ile sujet. Tutaomba kwanza kama ilivyo kawaida. Bwana mfalme wa majeshi, tunakuinua na kukubariki kwa kutupa muda kama huu, na ubarikiwe kwa ulinzi wako, ubarikiwe kwa maana tungali tunahitaji uendelee kutukinga, na zaidi ya yote kwa kipindi hiki tunachokiongelesha wasikilizaji, acha kipate kukontribue kwa kutukomalisha na kutusogesha mbele katika ukamilifu na kukupendeza. Wabariki wa journaliste mbalimbali watumikao katika vipindi huku na huku, wakubwa wa radio, viongozi mbalimbali kwenye ngazi zao mbalimbali. Na tunapoanza tuanze pamoja na wewe, na kwa kumaliza upate kuwa pamoja nasi. Twaomba hivi tukiamini ya kwamba utakuwa mwenye kuwa msaada kwetu, mjina la Bwana wetu Yesu Kristo, amen. Wasikilizaji wapenzi, tunapokuwa katika seri ya maongezi kuhusu mashauri mbalimbali, leo tunaendelesha na sujet tulioanza tena siku ilipita. Tuliongea kuhusu kazi, namna Mkristo anapaswa tumika kazi zake, na zile kazi anaishi maisha matawa, akijua ya kwamba kumwisho wa maisha yake Kristo ajapo, wala kama ataondoka katika mwili, awe kweli mkazi zake hakuzitumikisha kwa kufanya maovu, wala kwa kufanya matendo ambayo yataweza kuwa hukumu yake siku ya mwisho. Na tuliongea maneno mbalimbali, tukaona ya kwamba mkazi ya mtu ni mula anapaswa kufanya urafiki mzuri, mkazi yake ni mula anapaswa kufanya mambo ambayo atasikia hawalemeye wengine, ya kwamba katika kazi zako haupashi kutumikisha kazi yako kwa kuwalemea, kwa kuoprime watu kwa sababu umepewa madaraka fulani. Na leo sasa tunaendelea, tutasoma sasa kwa sujet ya leo pia. Tutasoma katika 2 Thessaloniciens 3 verset 10. 2 Thessaloniciens 3 verset 10. Nitasoma ni katika Kifaransa, mtatuelewa. Tunachanga lugha kwa sababu wasikilizaji wengi walituambia muwe mnachanga Kifaransa na Kiswahili ili kokote emission inaweza kufika ipate kusikilikana sawasawa na mwenye kuwa na uwezo wa kuelewa terme moja wala neno fulani fulani. 2 Thessaloniciens 3 verset 10. Paulo anasema, car lorsque nous étions chez vous, nous vous disions expressément, si quelqu'un ne veut pas travailler, qu'il ne mange pas non plus. Nous apprenons cependant qu'il y a parmi vous quelques-uns qui vivent dans le désordre, qui ne travaillent pas, mais qui s'occupent de futilités. Nous invitons ces gens-là et nous les exhortons par le Seigneur Jésus-Christ à manger leur propre pain en travaillant paisiblement. Mungu awabariki. Paulo anasema kwa Watesalonika ati sisi wenyewe tulipokuwa kwenu, maana yake sisi Paulo na mitume wengine tulipokuwa huko Tesalonika, mulituona ya kwamba tuliwaambia maneno haya, ya kwamba mtu asipotaka kutumika na asile. Maana yake wamuime chakula ni kukatala kutumika, haiko kukosa kazi. Paske pale kuna maneno mawili tofauti. Il y a manqué du boulot, mais aussi il y a refusé de travailler. Kuna tofauti katika kukosewa kazi na mtu ana haja ya kazi na kukatala kutumika kazi. Unajua kuna watu wengi hawajaweza kuweka tofauti katika yale maneno.
Mtu anaweza kuwa tayari kufanya haizuru kazi yoyote, lakini kazi anazozifanya zinakosekana. Huyo hana kosa. Lakini Paulo aliwaelekezea maneno. Hawa watu wenye anasema wanakataa kutumika na wanajiokipe, wanabaki katika vitu vinaitwa de futilite. Maana yake maneno ya ovyo, ya kuzurura zurura, ya uvivu na maneno yasiyoweza kupatia Mungu heshima. Refuser de travailler, c'est-à-dire quoi? Ni mtu anaona vya kufanya lakini anakatala vifanya. Anaweza kuwa iko na diplome, kwa kiburi anasema sitafanya kazi zengine sababu mimi nilisoma. Anaweza kuwa ni mtu ambaye anasoma lakini anakatala kutumika kazi ndogo ndogo ati kwa sababu atajizaraulisha na haziko kazi za zambi, atakosa chakula, atakosa sirage, watoto watakosa chakula, wala kama ni jeune célibataire atashindwa kuoa kwa wakati unaofaa kwa sababu alikataa kuzifanya kazi ndogo ndogo ati kwa sababu yeye ni licencié, yeye ana graduat, hawezi kuzitumika kazi. Mtoto wa Mungu anapashwa kujinyenyekeza na anatumika kazi zozote zenye zinawezekana tanke anajua haziko kazi za zambi. Hili ni shauri kwa vijana surtout, sababu tumewaona watu wanaanzia kwa makazi za polepole ndogo ndogo na Mungu anakuja kumuinua après. Ninaprofite meme kupatia watu mashauri mbalimbali. Unaona, nimewaona vijana wa moja, mtu anakuambia ameshome pendant 3 ans, ameshome pendant 4 ans. Ni vizuri kufasilia ya kwamba mtu alishome. Lakini kuna kitu watu wa Ulaya na wa Asia na wa Amerika wamekuwa nacho mbele yetu kutushinda. Travaillez dans le volontariat pour gagner l'expérience qui vous servira de chercher des prochains boulots. Kuzitafuta zile makazi za kutumika za bila mshahara, za kujitolea kama mwenye kutoa kazi ya bila kupokea, ukitosha mule ujuzi yenye itakusaidia kuzipata kazi kule mbele. Maana yake nini? Unaweza kuandika ku CV yako ya kwamba ulimaliza mu 2015, mena tuko mu 2020. Haujapata kazi pendant 5 ans. Mwengine mwa ile miaka 5 ama mwa ile miaka 4 ni kweli hakupata mshahara yenye anasinye contrat yenye kumwezi wanampatia salaire anasinye, ne alienda kitumika kazi ndogo ndogo zenye zinakuwa hata kusaidia watu bila mshahara, na wakati yeye atakuja kuremplir CV yake atakuja kukutaniwa iko na 5 ans d'experience, meweye ku CV yako unaenda kuandika 5 ans de chômage. Kuna masociation mingi huku, mtu anaweza kwenda kwa masociation mbalimbali, anawaambia mie niko par exemple nina maîtriser vitu vya maprojet, ndakuwa nabasaidia kuelaborer maprojet, musinipatie mshahara, siku mnapata financement au siku projet na réussir, mutanipatia kakakilaka. Mimi ninazoea vitu par exemple vya madroits humains, ninazoea vitu vya sensibilisation contre les violences sexuelles, nitakuja kuwasaidia, ninakuwa sensibilisateur wenu, bikiwezekana kwa makazi mtakuwa mnafanya, siombi mshahara, lakini niwasaidie siku mnapata moyen na mimi mtanipatia kazi. Mimi nilifanya couture, hivi sasa nilifanya couture, sina kwa kutumika, hivi mko na atelier, ndakuwa ninakuya kubasaidia kubandika bilaka, kushona, kufanya nini, msinipatie mshahara, meya lazima mko mnanipatia tu na transport kidogo. Utafanya volontaria, kazi ya bila mshahara, mudomene yenye unajua, utaendelea kuongeza ujuzi, na pale pale kwenye ulienda kama ni association locale, kama ni mkikundi fulani, ukawasaidia kujiorganize, haukupata mshahara, mais après un temps utakuja kuandika mu CV yako ya kwamba mu miezi 6 ama mu mwaka moja nilifanya kazi fulani. Kule kwenye utadepose CV hakuna mtu mwenye atakwambia seme mbe ulikuwa unapokea ngapi, ulikuwa na experience. Voilà pourquoi beaucoup de nos jeunes gens anaweza kumaliza kazi, mais utakuya kuangalia anakosa kazi. Ni kweli kazi haiko, lakini na ukimuuliza alisaidia nini kunini, hakufanya kitu fulani. Donc niko sure ya kwamba chômage iko, msiseme ya kwamba mchungaji anatuchekelea, hapana, chômage iko c'est sûr. Lakini kama possibilité ingeliwezekana upate kwa kufanya kazi
ama watu wa kusaidia na ile ujuzi yako bila kupokea, inaweza kuwa heri kuliko kukaa asubuhi mpaka magharibi huko mumafilme pendant 6 mois sans rien faire. Alors, unaona sasa Paulo anasema eti wale watu wanaozikataa makazi na kuliko wazifanye makazi wanafanya nini? Paulo anasema eti nous apprenons cependant qu'il y en a parmi vous quelques-uns qui vivent dans le désordre. Paulo anavumbula ya kwamba mu Thessalonika kuna watu wanaishi katika désordre. Désordre ni nini? Hapa iko mu sujet ya kazi, haiko sujet ya busharati wala kadhalika. Désordre dans le cadre du professionnel, désordre dans le cadre de la profession. Ni wale watu hataki kutumika lakini anapenda we napewa pesa. Hataki atumike lakini anaenda kuzitoa madeni zenye hatalipa, hana mshahara, hana kazi, anatoa madeni huenda za kushinda meme mwaye yake. Unakutana mtu anakimbia mwingine kwa sababu alikuwa mshomaji akaenda kujitwalia pesa zenye zinavuka kiwango. J'ai toujours dit même, il faut maintenant que je sois clair. Nimewaonya hata vijana, usikimbilie kukamata loyer yenye inashinda salere yako. Ça c'est un problème zenye tunakutana katika vijana wengi. Mtu anafanya mariage wala peut-être hakufanya mariage lakini kuna jiprepare mkadre fulani. Unaona mtu ana salere ya $150 mais anaenda kukamata nyumba ya $70. Ana salere ya $150, ana salere ya 200 mais unamkutana anaenda kutoa nyumba ya $100. Sasa unakuwa sawa kazi yenye uko natumika unatumikia kanjo bayere wako. Toa nyumba yenye ina concorde na kapasite ya moyen yenye uko nayo. Siku Mungu atakuinua na kazi nyingine, utajinunulia parcele yako unajenga, wala utashanje sasa makao nyumba nyingine ya kuluwe ama ya kuloje ndani sawa sawa na uwezo. Na usikiwe kujiretrouver uko natumika miezi 6, mwile miezi 6 haukupata ndani hata vazi kwa sababu kila mwezi bayeri iko nakuya na zitwala, ulijitia kwa nyumba ya kukushinda kapasite financière. Hizi ni mashauri tunaendelea kuziwapatia. Kama kuna mtu anaweza kuzielewa tofauti, lakini kuna marealite zenye ziko kuterrain, kuna marealite zenye unakutana katika maisha. Paulo anasema eti les gens qui vivent dans le désordre. Désordre ni nini? Ni mwa ile chômage, désordre directement inaingia. Hapa anasema ati qui ne travaille pas mais qui s'occupe de futilité. Paulo anakemea wale watu kuliko kutumika wanajiokipe na mambo ya ovyo. Mtu analamuka asubuhi anaenda kubiar 8h, 9h, 12h, 13h, 14h, 15h, anarudia kunyumba, mama munipe chakula. Alikuwa kubiar. Mtu analamuka asubuhi anaikala ku WhatsApp, kama alipata bumamega anabukonsome wote, telefoni na chauffe, kisha maliza chauffe benye alikuwa ndani, carte ku telefone na majeu. Ce sont des futilités. Mwingine kwenye haiko huenda mumishi mikubwa, unakutana mtu analamuka asubuhi anaenda kwenye kuna mandale, kuna misururu, kuna pombe, anaikala saa 3, saa 4, saa 5, inakuwa saa 7, anarudia kunyumba, anauliza mwanamke nipe chakula. Na tatizo tulizo nazo mentena, wanaume wengi wenye kutumika, wenye kuwa katika vijiji, muvijiji manake kuma kampanye, kuma village, wanadevelope wengi ndani yao ya kwamba kazi ni ya mwanamke, mwanaume ni kupumzika. Dans la plupart des fois mnaweza kuverifier kabisa, mupime kuangalia mumiji fulani za Masisi, za Ruchuru, za wapi, kuma village zetu, kuna wakati unafika mumugini mchana unakutana banaume njo benye bako ba mama bote balikwenda shambani. Sasa unaona mama narudia magharibi, iko na kabido kukichwa, kamaji, mtoto kumugongo na kuni kumugongo, na mwingine huenda mtoto iko na nyonya kukifua. Unakutana mama nataka pondeka, natoka shambani, na baba lishinda mumangula, baba lishinda mukarte, wala baba lishinda mubitu vya ovyo, iko anaikala tu mubaraza na wengine banaume bako banaongea, banaota moto pale, inakuwa magharibi, inakuwa 18h. Mwambie ba mama batuletee chakula hapa kubaraza. Hapana wapendwa, hapana wapendwa.
Paulo anasema de s'occuper de futilite, kwamba mwanaume, kwamba mwanamume, kwamba Mkristo hangepasha kuwa napoteza saa zake za kazi, aseme anashinda mu vitu vya ovyo. Minute, dakika za mtoto wa Mungu zinapaswa kutumikishwa kwa faida ya jamaa, wala kwa faida ya wenzake, wala kwa faida ya nchi, wala kwa faida ya chochote ambacho kitawafalia wengine. Paulo ana préciser de futilité. Alors, anaendelea anasema hivi, nous invitons ces gens-là et nous les exhortons par le Seigneur Jésus-Christ à manger leur propre pain en travaillant paisiblement. Paulo anasema eti tunaalika wale watu kwa jina la Yesu Kristo wakule mkate wao wenyewe. Alivumbula bako wanakula vya watu, habakule vyabo. Unakutana mtu anakula vyenye naiwa mu mashamba za wengine, lakini yeye halime. Unakutana mtu anaishi kuvitu vya kuombaomba, lakini yeye ukimupatia kazi hawezi kuitumika. Sasa mwanaume ataenda anabeba mawe, anachimba mawe, anabeba mzigo, anasukuma chukudu, anafanya kazi ya mchoko. Akikwisha kurudia na pesa zake, wewe unakuja akupatie, wewe uende kula na yeye alikutokea jasho. Mwanamke atatoka nyumbani aende shambani asubuhi magharibi arudie 19h ama sangapi, akishamaliza fika wewe ukuje umwambie akupe chakula, kwa sababu uko bwana haujue chakula ilipatikana sangapi, alichokia namna gani. Kamem, tuambiane kweli, hili ni shauri. Na kisha Paulo anaendelea anasema mais travailla paisiblement, en travailla paisiblement, maana eti wakitumika kwa amani. Kumbe kuna na makazi zenye mtu anatosha mu mihali. Travailler paisiblement c'est-à-dire comment? Usikule pesa za wenzako juu mulienda kushantie mkajenga, mkishamaliza jenga, wewe wakati patron anafika kushantie na badistribuer franga unasitia kuposhe ba maso bote na baidi maso na baima, unazimisha telefone unarudia après 3 jours. Mananza baka nafika kushantie habaone mwenye balitumika naye, kumbe ulizikula. C'est pas travailler paisiblement. Munachoka na watu, sama kuta zinakuya yale, unatoroka wewe, unadisparaître. Unaingia mulikirimba, unasema huko wa kwanza. Ale bana kupatia za kwanza, bakisha kupatia za kwanza bana ngoya deuxième tour haukotize, troisième tour haukotize, quatrième tour haukotize. Batu bananza kukosa sasa michango zabo zenye balitia mwa ile mwakale ka groupe kenu, inakuwa sasa ni mihali. Bananza la mukia kwako asubuhi kukwambia pesa zetu. Les gens doivent travailler paisiblement. Mukazi ya mtu anaposha kuwa mona amani na watu. Alors, qu'est-ce que signifie maintenant l'essence du travail? L'essence du travail, il y a un élément d'abord que nous appelons l'essence morale. C'est-à-dire, ne pas utiliser le travail ou votre position pour faire du mal aux autres. Usitumikishe kazi yako wala poste ulioipewa wala madaraka wala kazi ambayo unatumika kwa kuwatendea wengine vibaya. Tumikisha utamaduni katika kazi yako. Maana yake nini? Isikufikie mu maisha kazi yenye utafanya uonekane imekuwa chombo cha kutenda maovu. Utakutana watu fulani, wa binti fulani, anapokea mshahara wa mwezi kwa kuchunga watoto, lakini wakati patron na mke wake wanaenda kukazi, ni muda ya kupiga watoto, kubatesa, kubamaltrete. Patron na yu alienda kukazi, aliacha nunuse kunyumba mwanamke au binti wa kumsaidia kukazi, kumbe ni wakubakia iko na maltrete watoto, na watoto nabambia mukisema ndabaua. Unakuja kukutana mtu anajenga, ni chef de chantier wala ni mason, mwa ile mule kazi njo mwenye kona beba masima na mafera beton. Patron anauzaka masima, nyumba hayalaki. Anauzaka mafera beton, nyumba hayalaki. Kumbe mtu iko na kujengea na yeko na jijengea mobile bile vyako. Mwalimu aprofite sasa kufanya uzinifu na wabinti na kuomba pesa za corruption, motif salaire yetu ni ya kidogo.
juge ama hakimu ama OPJ ama magistrat aprofite kufunga mwenye hangestahili kufungiwa, mwenye angelipashwa kufunguliwa ndio mwenye banafunga, na mwenye huenda alikuwa iko na haki unamgandamiza. Kama haya tosha lufranga haumwachilie, na uko naona haki iko nayo, lakini kwa sababu haiwa jikamate namna gani, mule ndio unatesa watu. Munganga mule ndio mwenye tena unakutana mtu mukale kachumba kakupimia ndani wanawake ama kakureservoir ba malade telema iko na bahati iko nafungula kisha funga hakuna mtu akutoke, mule ndio mwenye anaanza kufanyizia maovu. Qu'est-ce que les gens ne dénoncent pas? Chauffeur unatembeza gari, unafika munjia, unatoka unaenda Ruchuru, unaprofite kulala Rubare, wala unaprofite kulala Kanyabayonga, wala unaprofite kulala sijui wapi munjia, kumbulisha sible bibi ya watu, mule unaitika gari, unadanganya seme gari imekufa porque ulalishe watu munjia, uprofite kuwa harcele mwanamke huende mwenye ulitamania mugari. Ama ionekane peut-être tunaweza kupana viwango mbalimbali vya makazi. Tulisema la fois passée upewe misaada ya kiutu, ni mabashe wala ni uji, unga ya uji, bunga ya kupelekea ba mal nourri, donc batoto benye banakufa na bwaki. Banakupatia 300 banakupatia par exemple 3 tonnes, wewe unakuya kufikisha kutere kule mukande déplacer, unakuya kufikisha nusu, yengine ilibakia Goma, ale ça disparaît. Quand même hukumu ya Mungu ingali itafuata wale wowote ambao mumakazi zao kuliko kuzitumika mzuri wanazitumikisha kutenda maovu. Kila mtu vraiment angalie eske travail yeniko ninafanya, kazi yenye nilipewa na Mungu, siko ninaitumikisha kusema nifanye maovu. Ça c'est le premier problème. Maana yake ni kusema kama kitu unakifanya mukazi, uhakikishwe ya kwamba haumkoseye Mungu ndani mbele ya kuangalia meme wanadamu ni namna gani. Alors, leo tutaweza kuongea sasa partie ya pili, les qualités et les vertus à développer dans le travail pour les croyants. Ni matabia gani nzuri zenye kila Mkristo anapaswa kukomalisha ndani yake wakati iko nazifanya kazi. Il y a des qualités, il y a des vertus qu'un croyant doit développer dans lui lorsqu'il est en train de travailler. La première des vertus, ou la première des qualités, c'est la générosité. Cha kwanza, cha kukomalisha matabia, unapasha kukomalisha kuwa na utu wema. Utu wema ama ukaribishaji. La générosité. Unakuwa mtu mwenye ko généreux, mutenda mema. La générosité, c'est-à-dire comment? Faire du bien aux gens, avec un esprit et l'enthousiasme de joie. Unafanyizia watu kitu kizuri na furaha. Hapana wale watu kwa nafika mkazi, unaona mtu anagunja sura kama alikorogana na shefu yake, wewe haujue, kama alikorogana, kama balimwema mshahara, kama habakumema mshahara, kama probleme zake kunyumba, unakutana mtu maprobleme zake kunyumba, njoo yenyewe iko nakuya kuleta mkazi, unamsemesha hakujibie, unamuuliza haseme kitu. Kama ni mwalimu alikorogana na bwana yake kunyumba, ni mwanamke, ile siku wanafunzi wanapata problem. Kama ni mwalimu iko na probleme na bibi yake kunyumba, ile siku wanafunzi wanakuya kupata tatizo. Aba wanafunzi bako na probleme gani mubi yako vya kunyumba purke ukuye kubamalizi yako hasira musomo. Et donc mkazi ya mtu anapaswa kutenda mema. Munaangalia deja mu kitabu cha Matendo ya Mitume wakati banatukumbusha dada Dorika. Dorika alikuwa genereuse mukazi zake. Alikuwa ni dada, ni sœur en Christ. Lakini mule mukazi Dorika alijifunza kuzishona matriko, akajifunza kuzishona magan, akajifunza kushona maesharpe. Na kule kuzishona alikuwa kiwapatia wadada, wa sœur, kwa vile alikuwa na vishona. Acha sasa tarehe yake ya kufa ifike. Mekanisa lilikatala muzika. Wakasema hatuwezi kuzika huyu mtu na mema litutendea. Badada bako wanaangalia matriko, maisharpe na binyali bashonia wanasema no tunamukumbuka. Et c'est comme ça que wali insiste, hatuta muzika na mtume haya kuya. Na kumbe njoo njia Mungu atakusha kutumikisha kwa matendo yake purka afufuke.
Wakati wanaleta mtume Petro anafika pale, et c'était maintenant l'occasion ya kusema apate kufanya nini? Apate kuomba dada kafufuka. Mumatendo, mukazi zako unawatendea wanani mema. Mubile binye uko nafanya, uko juge, ni banani unafanyizia mema. Uko polisi, ni banani unafanyizia mema. Uko mwalimu, ni banani unafanyizia mema. Mukila kazi, hata uko mulimaji, ni banani unafanyizia mema. Meme mule mkulima yako unaweza kufanyizia watu mema. Mashamba ngapi zinalungula ku village tout simplement parce que mtu anatoka kupori, anarudia, anaangalia mashamba, anakamata alimete na tia mpori, anajiendea, mimea zinalungula na ni mtu wa nia mbaya amezilunguza. Combien de gens? Mtu anaharibisha tu shamba la mwingine tu kalmemana, napita na nakatakata mihindi na napita vyote, anapitisha mpanga na jiendea. Donc, hii iwe deja kitu tunaweza kusema. Mkiangalia mwa Korinto wa pili 9:10, mnaangalia Mezali 28:27, na mu 2 Corinthiens 8:2, Paulo na préciser na Biblia na kukua mtu mwema haiko kusema sema uko na franga. La générosité ne veut pas dire que tu dois être riche. Non, mwa yale madogo, mwa ile kidogo ulibarikiwa nayo, mwa ile uwezo ulipewa, hata unaweza kuwa hata huna grade kubwa kumabega, lakini mwa yale unafanya unatendea tu watu mema. Donc hayombe aseme upate mamiliards de dollars pour que utende mema. Mwa vile tu vyenye unaweza unafanya tu mema. Mubile tu bien unaweza unafanya tu mule mema. Alors, la deuxième qualité, c'est l'intégrité et l'honnêteté. Tabia ya pili ni kukua na kuwa mtu wa wazi, kuwa mtu wa haki. Unaona wakati yenye Yohana Mbatizaji wanakuya kumuuliza. Mtabikutana katika Luka 3 verset ya 10, Mathayo 11:11, Mezali 13:21. Mule mkazi yenye unafanya ni mule unapasha kuonyesha kama uko mtu wa haki. L'intégrité. Yosefu wakati anakuya kujaribiwa na mke wa Potifari, mwile kazi yake ya kukoropa nyumba, mwile kazi yake ya kufagia, mwile kazi yake ya kutandika vitanda vya mwile nyumba, mwile kazi yake ya kuwa mtumishi wa nyumbani, ni mule Yosefu anakuya kudemontre mke wa Potifari, anamwambia shefu alisafiri, aliniachia nyumba na vyote nitavichunga sofe wewe kukugusako. Sasa l'intégrité, mwile kazi unafanya na ni mule unaonyesha msimamo wako ya kwamba uko mwenye haki. Alors, ya pili tumeimaliza. Ya tatu tunaweza kusema la fidélité dans des petites choses. Kuwa mwaminifu katika maneno madogo madogo. Pourquoi Biblia nasema eti asiye kuwa mwaminifu katika madogo na makubwa hawezi kuyapewa? Juu ya nini? Biko hata katika Luka 16 verse ya 10. Donc, mukazi za mtu ni mule atajifunza kufanya vitu budogo. Il y a des petites choses quand même qu'on peut faire. Unakuwa mwaminifu. Unatoka kukazi, unakuya mbio, umechelewa, unafika pale, chef anakuuliza jua nini ulichelewa, unasema bongo. Utadanganya 2, 3, 4, 5 fois, chef ataiyo kama unasema kaongo. Pourquoi ne pas dire c'est vrai nimechelewa unisamehe, il y a ça, usemeshe kweli. Bon, unatoka unakuya asubuhi, umechelewa, unakamata moto ya 1500 francs, unafika kukazi, ukishafika kukazi, unaomba mwenzako nipatie pale 1000 francs nilipe motari. Mtu anakamata 1000 francs anakupatia. Peut-être naye njoo jankona aweza kama atarudia nazo kukubisi. Chuna mwambia ndakulipa hizo 13h. 13h inafika haumupe. 14h inafika haumupe. 17h inafika haumupe. Na ulimudanganya aseme uko na billet ya $5 peut-être hautaki échanger na motari hana échange. Ule mtu anakuya kufika 18h au 17h mko mnarudia haumurudishie 1000 francs yake. Akufe haya ya kuzikuuliza. Ni mubitu budogo. Akufe haya ya kuzikuuliza kwa sababu atasema aseme ninamuuliza 1000 francs. Bon, naye ajikopeshe 1000 francs peut-être ya kurudia parce que amekufa haya. Kesho haumupe, siku nyingine utakuya unasema munipatie pale 1000 francs. Ule mwenye uliambiaka nipatie 1000 francs ndazikurudishia saa 7, haukumpatia, atakuima nazo bila kukwambia kama na pesa. Juu ya nini? Mroho anasema zenye nilimpatia kanipatia yake.
Mais ulibizarau waseme basi 500 c'est quoi? 500 c'est quoi? Hein? Kuna ndugu mmoja alinichekesha kanambia seme niliwahi kupatia kolege yangu deni kidogo. Sasa siku niko ninamulipisha akanambia hivi, uache kunisumbua. Nilipokea na wewe ulipokea. Unanisumbulia nini? Sianze kula kwanza zenye ulipokea njoo utakuja kunilipisha. Ule mtu hakuwahi kumuomba tena deni, na wakati wote alimuomba deni hangeweza kumupatia. Kuwa uaminifu katika vitu budogo budogo. Unaambia mtu tutaonana saa 7. Saa 7 inakuya kufika. Uko mubiro. Mtu anakuya kukutafuta kwa sababu ya service fulani. Unamwambia ukuye 14h. 14h anakuya, ile saa yenye ulimwambia unamupitako, unamuona, haumwambia sema uniexcuse nilikwambia 14h mimi niko trop près, unamupitako tu naingia, anabakia kumulango, inafika kwenye nachoka naenda. La fidélité dans des petites choses. Tuwe waaminifu. Kwenye kusaidiana kulimiana kuvijiji, unaambia mtu kesho tutalamukia kushamba yako. Analamukia kushamba na waza utakuja, inakuwa saa 4, inakuwa saa 5, inakuwa saa ngapi, haumwambii. Kama uliona ya kwamba mwa yale maneno ya kumsaidia kushamba hautapata muda, lamukia kwake, c'est simple. Asubuhi mwambie mama fulani au baba fulani niliweza tutenda lima na wewe kesho, inaonekana programu zimechange, mtoto amegonjwa wala tatizo, anakungoya na napika chakula ya watu 3 kushamba. Inafika shamba, chakula lipika, inakosa bakuikula, na yeye mwenyewe anafanya dépense. La fidélité dans des petites choses. Uaminifu katika maneno madogo madogo. Tailleur, mushonaji, unaambia mtu libaya yako ama pantalo yako ama veste yako unipatie pesa za mashono. Leo nilendi vendredi kabisa après midi ukie kukamata nguo yako. Na weye muroho yako unajua kama ile vendredi utakuwa haujamaliza. Vendredi atakuja. Yeye wakati anafika pale vendredi, siku ya kuya kuangalia veste yake wala libaya yake wala jeans yake plutôt wala tissu yake, anakuya kukutana uko na shonea wengine, me yake uliitia pembeni. Ni saa yenye nakuya njoo unaingia mchikapo, basi makazi zetu moshere, unakuya kuangalia ile tisi yako, no, leo ni vendredi bo, bwana ndalala niko na ishona, ukuye 6h kesho. Anaenda 6h atakuya. Mais pourquoi ne pas lui dire niko na kazi za mingi, siwezi kukuahidia. Kama unaona nguo yako unahitaji mbio, uipatie wengine. Mais kama unaona kama utaitwala musiku 10 na umupatie tarehe yenye unajua akikuja atakutana yake biko tayari. Alors, utakuwa msema bongo tu. Bitafika kwenye baklia yako bana yu aseme haukuwake mwaminifu mu byenye unasemaka. Basi eske kumwambia saa kisha inadepase. Non. Yeye alijimobilize akakuya ku rendez-vous selo tarehe yulimupa na siku. Alors, c'est ici l'occasion tout vérifier. Ba tailleur, ba mécanicien, ba magari, ba kureparer, ba cordonnier, ba kushona viatu, ba tailleur, awa watu ba soudeur. Unapeleka kitu kwa soudeur kutengenezea mlango wala kusudere kitu fulani, unamupita kwa meme 50,000 francs, 1000 fois unapitaka, hakuna kukupatia vitu yako, et pourtant unakutana iko natumikia wengine. Na inafika kwenye hawa watu pesa zenye alikula hazitumikie. Akishakula zako, wewe mwenye ulipana za kwako mbele hauna valeur. Huyu mwenye anamwambia ndakulipa kesho njoo mwenye anatumikia, anakuwa sawa anahamu buroho ya kukula franga za kesho, me anasahau zenye alitumikia, zenye alikula jana, kama njoo zenye zilimusaidia kuma probleme zake za jana. Et ça c'est un problème. Alors, regardons tous ces gens de métiers, banisha kuwa sasa classés comme des menteurs. Njoo nakutana sasa population ya kawaida banakwambia hakuna cordonnier mukristo, hakuna tailleur mukristo, wote ni basema bongo. Sasa unakutana akoze ya uongo ya wamoja inaanza kutukanisha wengine. Soyons fidèles dans des petites choses comme des croyants. Kwa mukristo, kwa mwamini, hata kama huko mukristo wa Biblia, lakini uwe tu mtu mwenye uko honete, haijalishi hata unaweza kuwa huko mukristo, huko muislamu wala wa dini fulani, acha uheshimishe imani yako kupitia uaminifu katika hadi unazozipana mkazi yako. Alors, dans tout ça,
tunapaswa kuwa na kitu chenye wanaita éviter l'esprit du mercenariat, kuepuka kazi, kuepuka roho ya kutumikiana sawa. Tunaweza kusema mercenaire sawa, mutafuta franga. Ndio, kila kazi uko na bezo ya franga, kila kazi uko na bezo ya mshahara, lakini usitumike sawa mwenye ni franga njo zenye zinakuinterese kuliko ba client. Unaona mu service mbalimbali, kama nitawajulisha kwenye hawajue, kuna maorganisme ama maonje fulani zenye kumwisho wa mwaka viongozi banakuwa nafasi banakote ba agent kitu banaita client orientation, l'orientation sur les clients. Bana vérifier est-ce que huyu mtu muikaza alifanya alipatia ba client valeur wala alijokipe tu na franga. Kuna makazi zenye ukikamata vibaya ba client zitakufa. Sasa haupashi kutumika sawa mtu mwenye weye ni franga njo zenye zilikuleta, lakini wanadamu habakuinterese. Yohane 10 verse ya 12 na 13 nasema eti huyu mtu ambaye anatumika sawa mercenaire ni mwenye kuzichunga kondoo, lakini hajali kondoo, lakini anajali mshahara ya uchungaji. Et ça c'est un problème. Meme na mumakanisa tuko na zile tatizo huku na huku. Mtu ni mchungaji, hakuna kwenye roho za watu zinamuinterese. Yeye tu ni chakumi, ni sadaka, ni changizo, ni matoleo, ni makado zenye batamupatia. Haangalie meme roho na nafsi za wale watu. Meme na kujiuliza, niko pasteur, mais à la fin des temps quand même nitafikisha kwenye ndafika mbinguni. Bataniuliza ulikuwa na eglise ya 30 personnes, ya 50 personnes, ya 500, ya 1000, ya combien, ça dépend na watu wenye unashughulikia. Mais kameme mchungaji mkubwa ataniulizaka aba watu wenye nilikuwa ninahudumia nimemufikishia kwa bakombie. Jamais. Le pasteur est là, c'est l'argent, ni mafranga tu, ni makuta, ni masadaka. Unakutana prédication za watu, kila prédication ni franga, ni franga, ni franga. Na bakiacha kusema franga, banasema tu ni kuhubiri mabaraka za kiroho, za kimwili. Et les gens s'intéressent peu. Unakutana mahubiri za wamoja ni mabaraka tu njo zenye bako banahubiri, ni mabaraka, ni makuta, ni kwenda Bulaya. Malheureusement sasa koronisha biharibisha vyote. Watu wanaanza kuielekea kanisa sawa kupata ndani baraka njo ya lazima kuliko nafsi. Watu hawaangalie nafsi, hawazigonge zambi, hawawindane na roho za kuokoka za kuzaliwa mara ya pili. Jamais. Sasa unakutana matabia za watu zinakuwa sawa maisha ya kawaida iko baze kubaraka kuliko kubadilika. Non. Le mercenariat dans le travail c'est quelque chose de mauvaise. Kutumika kwa kuziangalia tu pesa, kuzikazia macho kuliko kukazia macho wale watu unaowashughulikia. Mtanambia tuletee mifano mbalimbali mchungaji. OK, laissez-moi vous donner quelques exemples. Wewe uko infirmier, uko médecin. Vyako ni facture, vyako ni franga. Na hauangalie eta ya mgonjwa. Kwako mgonjwa mwenye hana franga haiko mutu, me mwenye iko na franga njo mutu. Njo bale batu nakutana mutu iko gravement malade, mais parce que hakupana caution ya $5, ya $30, ya combien, bana kuneglige kabisa na unaweza kufia pale kumulango juu tout simplement hakupana franga. Sini heri basi batunze mutu kama hata atakuwa rehani kwa hospitali mena alitunzwa. Et vous voyez que le malade haba mujiinteresse kabisa kama hakukuya na franga. Sasa entre mgonjwa na franga cha lazima kwako ni nini? Wewe uko mekanisien, unaangalia pesa, me hauangalie gari ya mwenye nakuletea. Uko pre meme kumununulia mapiese za fake, mapiese za pirate, unamutilia ndani bora tu akupatie za main d'oeuvre. Kama ungelikuwa uko mtu mzima mwenye unajua kama nitafunga hii gari na mapiese za mubaya, me huyu mtu akifika kule chini gari na mfanyizia accident na kufa juu tu sikumwambia kama il faut telle pièce, uzima ya huyu mtu na franga tanipatia, la difference iko kubwa. Alo unafungia mtu vya mubaya, wala nakuletea gari yake iko mapiese za mzuri, unazitosha unamfungia vya mubaya, naenda anakuja kufika kule gari yake na krake, wala peut-être zile mapiese zina pete, zikisha pete huenda zinaweza kumletea accident.
hauangalie client wako valere yake, wewe uko naangalia anipe zangu za main d'oeuvre yake vikishinda vinakufa. Hapana. Uko mwalimu, usiangalie tuke muzazi alete prime baniletie franga za masomo. Eske na wewe hii kazi yenye ulipewa utafundisha watoto? Eske sisi wazazi tunapokutumia na sisi wale watoto, unaona valeri ya mtoto wala unaangalia valeri ya prime? Vraiment c'est très déshonorant. Unafundisha leçon wepe kunayua haikukua bien donné, matériel didactique haukileta, le parti de la leçon a partir ya motivation mpaka kwa application hakuna kitu chenye ulipana mzuri, na we mwenye unajua leçon habakuimetrize mzuri, wala unakuya kujiretrouver ni wale walimu wakati directeur alikuya ile siku leçon zote zitakuwa mzuri, mais il suffit seulement directeur aje absente, mwalimu anashinda ko napiga masolo na batoto. Sasa aba batoto benye na utakuwa uliankadre pendant une année, bakuye kupanda musomo lengine habana akili. Me ulikuwa wa kwanza kulipisha ma minervale, banitumie minervale, balipe prime. Eske katikati ya pesa batakupatia na akili aba batoto benye unataka kuacha bapande musomo linakuya, na konsiamana muro yako unajua kama aba batoto banapanda me sikubafundisha kome, uko mercenaire. Bo uweye uko pharmacien, uko natumika kazi, mtu anakuya kukwambia dawa fula, anakuexplique, anakupatia ordonnance. Ordonnance inakupatia wala dawa yanatafuta, unajua hauna nayo, na unajua ya kwamba cure ya kumutunza na kumuganga na kumponyesha ni dawa fulani, ni dawa fulani. Kisha unamudanganya, unamwambia hata hizi hatuna nazo hapa, metuko na maequivalent yazo, tuko na equivalent yazo. Hizi ni maspecialite zenye balikuandikia, lakini tuko na yingine kalite nayo inakuwa na les effets zenye ziko semblable. Unakamata karto ya kwanza unamonyesha, unakamata karto ya pili unamonyesha, telemaki anakuaminia kama wewe uko pharmacien wala uko pharmacie, ulisoma kinganga, unabijua. Anasema okay sawa, nayo ni ngapi dawa? Unamkata facture. Okay, analipa. Anaenda kujitunzisha na zile dawa zako zenye ulimwambia sema ni maequivalent, même si hazina jina sawa sawa, hata pona. Et que peut-être situation yake na jiaggrave. Mais uko mercenaire. Uko mercenaire. Ni sawa wale watu wenye wanasema eti ni mbwa mwitu yenye kushifunika ngozi ya kondolo. Uko pharmacien mais uko commerçant. Parce que ungelikuwa réellement pharmacien, mtu wa kuuzisha dawa ili watu wapone, ungeliangalia kwanza sante ya watu, ungelimwambia hii dawa hatuna nayo, uende kutafutia fasi nyingine. Hii dawa hatuna nayo, tuko na moya tu, hizi mbili haziko. Me kazi yako tu ni kuangalia pesa. Hili ni tatizo ambalo watu wanakutana. Ya beaucoup de mercenaires, watu ambao kazi yao ni kuziangalia maisha ni kwa yao, lakini hawaangalia faida ya wa client. Na hizi ni tatizo ambazo tunakuya kukutana mu makazi mbalimbali. Alors, mwazile kazi inaomba mwile kutoka moroho ya mercenaire, mtu awa naangalia ni kweli nitapata pesa, lakini huyu mwenye ananipatia nazo atafaidika. Mbona anajitosha kwa pesa kunipatia, na mimi nitakuwa nimemfalia nini kwa kuzitoa pesa zake na yeye amenitumainia? Et c'est ça le problème yetu tunakutana mu miji zimoja. Mtu anakuambia iko nauzisha asali original, kumbe ni mercenaire na ni mkristo mwenda makanisani. Weye unagonjwa diabete wala una tatizo fulani za afya, munganga alikwambia usikulake asali, usikulake plutôt sucre, sukari. Unakamata pesa zako unamununulia ukijua kwamba ni asali ya original, na anakuambia ni ya kuvillage, ni ya kuinterieur, ni ya kuma. Kumbe alikamata litre 10 ya asali, akachanga na litre 12 ya sukari, akabitokotesha pamoja, je ne sais pas ce qu'il a fait, akamelange, na yeye mwenyewe consciemment najua ya kwamba mwai asali nampatia muko sukari. Haiko muwaji. C'était mercenaire. Ni mchuruza asali lakini ni mercenaire. Sababu hajiulize, huyu mtu ananipatia $20 zake, paska anajua ya kwamba anahitaji asali ya original. Atakapoitia mchai kumbe na muko sukari, akufe, nitafikaka mbele ya Mungu sawa muuaji mbele ya Mungu namna gani? Et c'est ça le grand problème que nous avons, des mercenaires.
na wote ni wa Kristo. Donc s'il vous plaît, j'aimerais bien chuter tuwe watu wenye kuwa généreux. Batu bakifika ubafurahie, sema merci, bonjour. Kuna batu wanakupita kwa kumulango hata mais c'est terrible. Cultiver l'esprit social en plus du professionnel. Unaweza kuwa uko na barafiki, lakini mkazi yako kwanza ujitafutie barafiki. Il faut continuer à soigner les relations. Hein? Unasoigner ma relation, batu natumika nabo munatumika mzuri. Muda itakuja nitasema être un bon leader dans ta position. Siku zitakuja nitakuwa na muda wa kuongea kuhusu mtu anaweza kuongoza wengine sawa chef namna gani. Nitaongelea manosio za leadership pour les chrétiens. Mtu anaweza kuwa kiongozi mzuri namna gani, ni tabia gani mwenye kuongoza wengine. Sababu mnaweza kusema etre leader, etre chef ni mpaka tu kutawala. Kila mtu kuna watu wenye unasimamia. Baba uko leader wa jamaa yako. Maso uko leader wa baedi maso wako. Mwalimu uko leader wa wanafunzi wako. Directeur uko leader wa walimu. Prefet uko leader wa banani, uko chef wa bale ba professeur. Kila mtu mungazi yake, hakukosekane watu wenye bako chini yako kwa madaraka. Meme mama munyumba naye ni chef wa nani, wa jamaa ya batoto na wenye banabakia mwake. Alors nitakapopata muda nitaweza kuongelea sujet namna mwenye kuongoza wengine anapaswa kujikamata. Alors ne regardez pas dans la politique. Kila mtu kokote kwenye iko sawa Mkristo, wenye kuwa chini ya madaraka yako wanaishi na weye namna gani. Basi acha tumalize na tunasema hivi, katika kazi mtu anazozifanya ni mule atakapo hukumiwa. Acha tuepuke matabia na madesturi mbaya, tuwe waaminifu katika maneno madogo madogo, na kile tunachokifanya kipate kutupatia kuheshimisha kazi sawa wa Kristo tunao tumikia Mungu. Sababu la sivyo hukumu itakuja na hakuna mtu yeyote mwenye ataweza kusema ya kwamba atahukumiwa kupitia kazi ya wengine. Kila mtu atahukumiwa kupitia kazi aliyoipewa, na ni mule Mungu ataenda kikuuliza, niliruhusu pate kuwa mtumishi wa kazi fulani, ulifanya namna gani? Bwana wabariki. Tunamaliza na tunasema kwa muda wote ambao tumekuwa pamoja, acha tuweze kuambia hivi: usikubali kuwa mtoto wa Mungu mwenye kufanya maovu mkazi zako, maana kama watu hawawezi kuwa na souvenir mzuri, kumbukumbu nzuri ya kazi ulitumika sawa shefu yao, wala sawa kolege yao, wala sawa mwenye ulitumika kazi mbalimbali, alors ni kusema Kikristo kinakosewa chumvi. Basi tunashukuru, acha tumalizie pale. Na kama mumashauri na maonyo umevumbula kitu fulani kinachohusika na kazi yako, nia yangu ni kubadilika. Si kwamba nia yangu nipate kuatake, lakini tunaatake mabaya yoyote kujina iliyo mbaya. Bwana wetu Yesu Kristo, asante kwa maneno haya tumeongea. Nia yetu unaijua ni kwamba watu wapate ubadilikaji mzuri, ili siku ya hukumu waiponyoke gazabu. Acha dada, acha ndugu ambaye amekusia kusikia maneno haya, yamufalie, yatufalie, yafalie nchi, yafalie kila popote ambacho sauti hii itafikia na kokote itafika, ili sote kwa mtu moja tupate kuungana kama watoto wa Mungu, kukupendeza na kukamilika. Baraka ziwaendeye, wagonjwa wapone, washomere wazipate makazi, walio na matatizo za kazi wapatie amani, na zaidi ya yote twawatakia wasikilizaji wote na wale wasiosikia kuipata afya mjina la Bwana wetu Yesu Kristo. Amen. Amen.